إذا دابا غنديرو الجزء الثاني إن شاء الله في لاتونسيون إلكتريك. فغنبداو وصلنا للفقرة ديال واحد 3 ريبريزونطاسيون دو لاتونسيون إلكتريك. غناخدو جوج أمثلة جينيراتور و ريسبتور. La tension électrique UAP est représentée par une flèche dirigée de point B vers A. حنا غناخدو واحد دي زيكزامبل، غناخدو جينيراتور غناخدو ريسبتور كيكون، يعني غناخدو دي بون غناخدو جينيراتور. فبالنسبة لينا حنا هاد الجينيراتور غندير بون بوزيتيف و بون نيجاتيف. ها هو بون بوزيتيف بون نيجاتيف جينيراتور. ناخدو هنا بوزيتيف وهنا عندنا نيجاتيف، وغنديرو لو كورون باس بار du générateur, le courant passe par la bande positive. Et donc, tension UPL, toujours N vers P, من N vers P. هذا بالنسبة للجينيراتور. لاحظوا واحد الحاجة، ميم سونس دو لو كورون افيك لا طونسيون. بالنسبة للريسبتور كيما غيكون هذا الريسبتور، يعني تنعقد لا لامب ولا موتور كيما هو لا ريزيستونس كيما غيكون واحد دي بول. فنفس العملية، هنا A هنا B، لو كورون باس دو A vers P. La tension UAB هنا l'inverse وهنا كنديرو UAB. إلكتريك يجي الغروندور الجبريك، أي أن التوتر الكهربائي مقدار جبري، بحيث أن التوتر UAB est égal à VA moins VP. UAB est égal à VA moins VP. Si VA supérieur à VP, donné UAB est égal à VA moins VP supérieur à 0. Si VA inférieur à VP, le potentiel de A inférieur au potentiel de P, UAB est égal à VA moins VP inférieur à 0. Si VA est égal à VP, UAB est égal à VA moins VP est égal à 0. إذن هادو هما الحالات اللي ممكن عندنا يكون هو VA supérieur à VP ولا VA inférieur à VP ولا VA est égal à VP. Avec VA, le potentiel au point en volts. VP, le potentiel au point A, ici au point A, 1000 volts, ou on a au point B. Voilà. D'abord, on va faire la partie deuxième, comment mesurer la tension électrique des pôles, soit avec voltmètre à aiguille, soit avec voltmètre numérique, soit avec un oscilloscope. Pour la première partie, on va étudier la tension électrique mesurée par le voltmètre à aiguille. Il possède deux bornes qui est marquée par V ou bien plus, et l'autre marquée par comme ou bien moins. Le voltmètre, c'est V avec borne positive, borne négative, ou bien V comme, mais toujours on va écrire plus ou comme ou bien plus ou moins pour le symbole de voltmètre. Se branchant en parallèle en dérivation, par exemple, là on prend des pôles A et B, on relie la borne V ou bien plus avec le point A et l'autre qui est marqué par comme
ou bien moins avec point B. La tension entre deux points A et B d'un circuit quelconque, on branchait un voltmètre en dérivation entre ces deux points. La borne marquée par V ou plus doit être reliée au point A et la borne marquée par com ou moins au point B. Et on mesurait alors la tension entre les deux points U A B. Par exemple, on prend A et B. Le courant passe de A vers I. La borne qui est marquée par V est reliée avec A et l'autre qui est marquée par com reliée avec I. Et on voit que l'aiguille se divise vers, par exemple, on prend exemple que l'aiguille donne les 60 radiations. الفولتمتر يتكون من واحد الميناء واخر رقم هذا هو عدد الميناء، ثم عندنا هناك تدريجات وعندنا هنا هذا هو العيار، عندنا 1 2 3 4 6 7 9، ودائما اللي كيميز ليا الفولتمتر هو في، والفولتمتر عنده دو بورن، عنده مربط بوزيتيف ولا في ولا والآخر فهو نيجاتيف اللي مكتوب عليه كوم. إذا هنا ودائما يركب جهاز الفولتمتر على التوازي مع ثنائي القطب اللي بغينا نقوم بالقياس ديالو. Donné par la relation suivante, U, la tension, C, le calibre, N, le nombre de déviations indiqué par l'aiguille, et N0, le nombre de déviations de cadran. C'est la dernière nombre, c'est 100 par exemple. كينبعث الأساتذة اللي كيديروا النوتة فاصون العوض ديال سي ان على ان زيرو كيكتب ليا سي في دي صغيرة على دي كبيرة، وهادو لي غولاسيون بحال على بعض الأساتذة كيستعملوا هادو وبعض الأساتذة كيستعملوا هادو. La tension qui est indiquée par un voltmètre aiguille, on fait un exemple. Par exemple, on a un dipôle UAB. AB, le courant passe de A vers B. Avant de relier voltmètre à dipôle, on a l'aiguille indiquée à 0. D'abord, on va relier la borne positive ou la borne V avec le point A. Vous voyez la borne comme avec B. On va voir que l'aiguille PVE, par exemple, je prends 60 graviations. 60. Donc, on a pour calculer la tension qui est indiquée par le voltmètre, on a U, toujours on fait la relation, on prend la relation UAB, est égal à C, le calibre, fois N, qui est indiqué par l'aiguille, et N0, la déviation de cadran. Nombre de calibre. La valeur de calibre, c'est 7 volts. 7 volts fois le nombre qui est indiqué par l'aiguille, 60. Et le nombre de déviations de cadran, c'est la dernière nombre, ce sont 100. Donné, on simplifie par 0 et donné 4,2 volts. Donc UAB est égal à 4,2 volts. المثال الآخر مثلا عندنا واحد ثنائي القطب سي دي، التيار الكهربائي كيدخل من هنا سي دي، فغنقوم بقياس التوتر بين مربطين سي دي، أي غنقوم بقياس يو سي دي حيث غناخد المربط الموجب ديال الجهاز الفولتمتر ولا في ونربطو مع سي، والمربط السالب غنربطو مع دي. العيار خديت واحد المثال اخر ديال العيار باش نغيرو الاول، فدرت 4 فولت. هنا نفترض ان الابره تشير الى 60 مثلا 60 تدريجه، ولكن هنا غيرت الميناء مبقاش ليا 100 ولا 80، خديت جهاز اخر مثلا، فغندير هنا يو سي دي تساوي
سي نفس العلاقة ان على ان زيرو تساوي، عندنا السي هو الكاليبر، إذا هو 4 فولت، إذا 4 فولت في. عندنا عدد التدريجات التي تشير إلى الإبرة هي 60 تدريجة، 60 نقسموها على آخر رقم وهو 80، إذا هنا الميلاء 80 نختزلو بصفر صفر يعطينا 24/8 هي 3 فولت. إذا التوتر بين مربطي سي دي، بين مربطي سي دي هو 3 فولت. هنا ملي كنبغيو نديرو العيار، إذا هنا بالنسبة لنا العيار قريب ل 3 فولت. بالنسبة للآخر، إلا استفدتم من محتوى الفيديو ما تنسوش الضغط على زر اللايك، وإلا كنتو جديد بالقناة ما تنسوش تشتركوا معنا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. إلى اللقاء.